साबिक रियासती वजीर और बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने इल्ज़ाम लगाया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अपने दामाद और वजीर जुपल्ली कृष्णा राव अपने बेटे के लिए महकमे आबकारी में 500 करोड़ रुपए का टेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके दरमियान तनाज़ा हल न होने की वजह सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी हैं। सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी ने इस तनाज़े को हल न होने पर रज़ाकाराना सबकदोशी का फैसला किया। सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी एक IAS ऑफिसर हैं जो काबीनी सेक्रेटरी के अहदे तक पहुंचने के अहल थे, लेकिन सिर्फ 10 साल की सर्विस के बाद उन्होंने रज़ाकाराना सबकदोशी इख्तियार कर दी है। సయ్యద్ అలీ ముర్తుజా రిజ్వీ గారు ఆయన ఒక సిన్సియర్ అధికారి. ఏ ప్రభుత్వంలో పనిచేసినా చక్కగా పనిచేసిన అధికారి. ఇంకా నాకు తెలిసి దాదాపు 10 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉంది ఆయనకి. అడిషనల్ సెక్రటరీగా మొన్ననే అయినారు. అంతా బాగుంటే ఈ దౌర్జన్యాలు దుర్మార్గులు ఇట్లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ప్రభుత్వాన్ని నడిపే వాళ్ళకి సోయి ఉంటే బహుశా క్యాబినెట్ సెక్రటరీ స్థాయిలో, అంటే భారతదేశంలోనే అత్యున్నత స్థాయి ఒక IAS అధికారికి క్యాబినెట్ సెక్రటరీ, ఆ స్థాయికి పోయే అవకాశం ఉన్న అధికారి సయ్యద్ అలీ ముర్తుజా రిజ్వీ. అట్లాంటి రిజ్వీ గారు ఒక నిజాయితీపరుడైన అధికారిగా ఆయనకు పేరుంది. అట్లాంటి రిజ్వీ గారు కూడా ఈరోజు దాదాపు 10 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉండగానే వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకునే స్థాయికి వచ్చింది. దౌర్జన్యాలు, దుర్మార్గాలు, అరాచకాలు అంటే ఎంత దరిద్రంగా ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తున్నదో, ఎంత నికృష్టంగా ఈ ప్రభుత్వంలోని మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి యొక్క వైఖరి ఉందో దాన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. ముఖ్యమంత్రి గారి అల్లుడికి ఓ టెండర్ కావాలంట ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో. మంత్రి గారి కొడుకేమో ఆయన కాకుండా ఇంకెవరికో ఇవ్వాలంట. సో ఇద్దరు పంచాయతీ అన్నమాట. ముఖ్యమంత్రి గారి అల్లుడు, మంత్రి గారి కొడుకు. 500 కోట్ల టెండర్ పంచాయతీ ఇది. ఈ టెండర్ పంచాయతీలో మధ్యలో నలిగిపోయిన రిజ్వీ గారు ఇవాళ 10 సంవత్సరాల తన సర్వీస్ను వదులుకొని నాకు వద్దు ఈ దౌర్భాగ్యపు ప్రభుత్వం, ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి అని చెప్పి రాజీనామా చేసి వారు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ పెట్టుకొని తప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्कान बेगम कमर्शियल पायलट ने मुलाकात की। 21 साल मुस्कान बेगम का ताल्लुक़ पहाड़ी मीर महमूद जलाल बाबा नगर से है। मोहम्मद इस्माइल और मोहतरमा तस्लीम बेगम की दुख्तर मुस्कान बेगम का बचपन ही से ख्वाब था कि वो पायलट बने, क्योंकि उनके वालिद क़तर में मुलाजमत करते हैं और आते जाते वक्त जब एयरपोर्ट पर अपने वालिद को वो छोड़ने जाती थी तो पायलट बनने का ख्वाब देखती थी। मुस्कान बेगम ने बैरिस्टर ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात की। सदर मजलिस ने इस मौके पर मुस्कान के वालिदैन से वीडियो कॉल करते हुए बात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। जुबलीहिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार के भाई गौतम यादव ने BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। पिता श्री सलम यादव के बेटे गौतम यादव ने BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव की मौजूदगी में रियासत की असल अपोजिशन जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। KTR ने उन्हें खंडवा उड़ाकर पार्टी में उनका कदमकदम किया। याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के की अबू सईद कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, संतोष नगर डिवीज़न और दीगर इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों से इन कामों की पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल किया और मियार व बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस मौके पर अवामी मसाइल की भी समाअत की। याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीजन में अबू सईद कॉलोनी, नेहरू नगर में एक रोड का काम चल रहा था, जिसका मुआयना करने के, इंस्पेक्शन करने के लिए मैं खुद आया हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम यहाँ के संतोष नगर डिवीजन के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर सब मेरे साथ में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह याकूतपुरे के अंदर कामा तेजी से जारी है और अल्लाह के फजल से कामों को जहाँ जहाँ पे भी शुरू हो रहे हैं, न सिर्फ उसका मुआयना किया जा रहा है बल्कि बस्ती वालों से मुलाकात करके उनका जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से काम करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदरा ने पेट बशीराबाद में सहाफ़ियों के लिए मुख्तस सरकारी अराज़ियात पर गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने के लिए 38 एकड़ अराजी पर बाड़ लगाकर उसे महफूज किया। मलकाजगिरी ज़िले के पेट बशीराबाद में हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के लिए यह अराज़ी मुख्तस की गई थी। हैदरा ने कल बाड़ लगाते हुए इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया।
اس سے قبل 2008 میں ریاستی حکومت نے یہ اراضی جواہر لال نہرو جرنلسٹ میوچولی ایڈڈ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے کی تھی۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے مبصر سنجے کمار لال نے ایم سی سوشل میڈیا اور کنٹرول رومز کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر وہاں موجود عہدیداروں کو مختلف ہدایات دیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امیدواروں کی ریلیوں، اشتہارات اور پیڈ نیوز کا مناسب اندراج کیا جائے۔ پوچارم علاقے میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے کے سلسلے میں پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ کل شب گورکشک پرشانت سنگھ عرف سونو سنگھ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ 3 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جن کی شناخت ابراہیم، محسن اور سرینواس کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ ایک ملزم حنیف قریشی مفرور ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق فائرنگ میں زخمی پرشانت سنگھ کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔ تفصیلات کے مطابق کیسرا منڈل کے رامپلی کا رہنے والا سونو سنگھ عرف پرشانت سنگھ گورکشک ہے اور وہ مویشیوں کی غیر قانونی منتقلی کی اطلاع ہندو تنظیموں کو دیتا ہے۔ حال ہی میں ورنگل سے آ رہی ایک ٹرک جس میں مویشی لائے جا رہے تھے کو روکنے کے لیے سونو سنگھ نے اپنی کار میں اس کا پیچھا کیا۔ اس دوران ان کی ٹرک میں سوار ایک شخص سے جھڑپ ہو گئی۔ ٹرک ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی اور ٹول گیٹ پر لگے بیریکیڈز کو توڑتے ہوئے فرار ہو گیا۔ کل شام سونو سنگھ رامپلی کی جانب سے کار میں واپس آ رہا تھا کہ ابراہیم نامی شخص نے اس کا پیچھا کیا اور اس پر فائرنگ کی۔ بعد ازاں ابراہیم فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ہندو بھائیوں نے نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین کا شکریہ ادا کیا اور انہیں تہنیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ گنیش اور درگا کی مورتی کے پنڈال کو پولیس کی جانب سے برخاست کرنے کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین نے پولیس کو رکوایا، جس پر ہندو بھائیوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تہنیت پیش کی۔ روس میں پھنسے حیدرآباد کے محمد احمد کے علاوہ ہریانہ اور راجستھان کے انوپ کمار، منوج کمار اور سمیت کمار کو جلد ہندوستان واپس لانے کے سلسلے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے فارن سیکرٹری وزارت خارجہ اور مس ٹوڈو مومو جو ماسکو روس میں ہندوستانی سفارت خانے کی کونسلر ہے سے فون پر بات کی اور ان 4 افراد کی وطن واپسی کی اپیل کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر کانگریس حکومت پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ مقررہ وقت گزرنے کے باوجود فشرمین کوآپریٹو سوسائٹیز کے انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ 21 اضلاع میں جلد از جلد فشرمین کوآپریٹو سوسائٹیز کے انتخابات کروائے جائیں۔ حکومت نے ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کیا تھا، جس کے بعد مدیران سوسائٹی کے قائدین عدالت سے رجوع ہوئے۔ کاکیناڈا کے تونی میں نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کرنے والے 62 سالہ شخص کی پولیس حراست میں تالاب میں چھلانگ لگانے کے بعد موت ہو گئی۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ نارائن راؤ کو گزشتہ روز ایک 13 سالہ سرکاری اسکول کی لڑکی کو اس کے ہاسٹل سے ورغلا کر لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم نے ایک باغ میں مبینہ طور پر اس کی عصمت دری کی تھی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،